Okay guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube sharing. So, apa khabar you all? So, macam biasa guys, aku doakan kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat. So, dalam video ni, macam biasa guys, aku nak update sedikit mengenai keadaan pasaran saham dekat Bursa Malaysia kita. And for this video, aku nak buat compilation lah apakah yang berlaku dalam bulan Oktober lepas lah. Oktober ni apakah rangkuman lah. So how's our Bursa Malaysia perform. So again, this my sharing is not about financial advice or investment advice. So aku just kadang berkongsi pendapat aku mengenai ilmu pelaburan saham dekat Bursa Malaysia. So sebarang keputusan jual beli dan sebagainya atas pilihan masing-masing lah. So at least aku nak timbulkan kesedaran untuk orang kita lah mengenai pelaburan yang sentiasa wujud, yang memang wujud dekat Malaysia ni, which is pelaburan Bursa Saham Malaysia guys. So untuk minggu ni, so kita punya pasaran saham telah ditutup pada hari Jumaat, which is semalam. So hari ni hari Sabtu, macam biasa aku akan update lah mengenai pasaran saham Bursa Malaysia. So hari Jumaat, hari Khamis lepas is cuti for Deepavali dan Friday 1 hari bulan November. So memang market dijangka agak slow lah sebab for sure ramai mungkin yang akan menunggu cuti hujung minggu dan cuti Deepavali, and mungkin ramai investor yang akan start masuk balik dalam market bila market buka balik this Monday on 9 AM lah. So okay guys, aku nak share sikit mengenai apakah news-news masa dalam pasaran saham Bursa Malaysia kita dan berita-berita ekonomi semasa lah. Macam biasa aku punya rujukan yang first kali di Edge Malaysia lah. So kalau korang berminat, korang boleh baca di website. It's very very informative website. Banyaklah information yang kita boleh dapat dan sebagainya guys. Okay, jom kita masuk terus. Lepas ni baru aku zoom lah, tengok macam mana untuk charting dekat Bursa Malaysia dan sebagainya, performance for every sector lah. So jom kita tengok sekejap. So top stories, Gamuda, Parkwood, YNH Properties. Okay, this one is the news. So yang ni news masa. So yang ni apa ni, annual direct khazanah to audit. So yang ni isu yang tengah panas sekarang. So kita skip dulu. Okay, U-Mobile to reduce foreign majority shareholder to 20%. Okay. So Nvidia to take Intel spots on Dow Jones Industrial Average. Okay. Wall Street close higher as Amazon gains offset weak job growth. This one yang related to Dow Jones lah. So hari Jumaat lepas market mereka close tinggi lah. So okay, jom kita scroll down, kita tengok ni news masa. Kot ada yang boleh memberikan sentimen untuk kita, tapi bagi aku sendiri market sekarang berada dalam keadaan slow pace lah. Sebab apa? Terlampau banyak ketidaktentuan dalam pasaran saham, isu mengenai geopolitik, isu mengenai war, isu mengenai US market, isu mengenai election US dan sebagainya. So this thing make everything mix lah. So ramai para pelabur mungkin masa ni mereka tak nak masuk dalam market sebab berlaku ketidaktentuan lah. So market will be a very very volatile. Mungkin it's the best decision for us to stay aside, relax dulu, tunggu ada signal dan sebagainya baru kita masuk. Tapi aku sendiri, for me, I always take the advice from our top investor, world top investor, which is Atok Warren Buffett kita lah. So masa ni everyone is fear. So masa ni lah aku and ada investor lain dah start masuk sikit-sikit lah dalam sektor-sektor yang dah tengah buat bottom. Kalau kita belajar technical, masa ni lah kita masuk, cari fundamental bagus, bottom, then kita ride the trend lah. Nanti one day akan berlaku rally. So kita dah masuk awal, kita dah relax lah, kita just enjoy the trend lah. Tapi this one is subject to kita punya skill masing-masing lah. It's not a financial advice, it's not a investment call dan sebagainya, buy call, hold call, or sell call dan sebagainya. Okay, so it's sekadar pendapat peribadi saja guys. So okay, Malaysia. Okay, kita tengok lagi berita dekat sini. Government to introduce stricter law to tackle cyberbullying. Okay, yang ni kita skip dulu.
So Worlds, okay, UK Starmer flash more growth, okay. Right, kita skip Musk lost bid to dismiss ex-Twitter CEO, okay. Kita scroll lagi. Alright, kita klik ekonomi. Okay, attention. Yang ni aku kita tadi kan, the week ahead. Attention on US presidential election. Benda ni is gonna be a big decision lah untuk world stock market lah, sebab bila so in case Donald Trump tu win kan, so every president tu dia ada dia punya polisi dan sebagainya. Bagi aku sih, aku nampak Donald Trump ni in term of business, he is a businessman lah, so for sure dia nak market bagus kan, sebab dia pun nak make money kan, and dia nak US pun make money. So bagi aku ni ada chance lah untuk dia punya Donald Trump ni lah untuk menang. So Federal Reserve seen on track on 25 basis point rates cuts next week and in December. Okay, kita scroll lagi. Yang ni Harris versus Trump or stock to watch as White House race enter final stretch. Kalau siapa-siapa yang invest dekat Dow Jones ni, mesti banyak lah related counter lah, related stocks dengan these two calon-calon presiden US lah. So mungkin kalau orang berminat untuk global, especially untuk Dow Jones, mungkin you all boleh start lah screening for the related counter lah. For sure every politician akan ada counter related lah yang dikaitkan lah. So kita just ride the sentiment sajalah. IMF sees robust 4.6 growth for ASEAN in 2024, revised upward Malaysian gross GDP growth forecast. Ini kalau korang suka membaca in term of ekonomi, korang boleh baca dekat sini lah. So kita scroll down lagi. So kita just nak share sepintas lalu saja guys, okay. So how about corporate? Kita tengok juga DH. Berkshire cash saw to 325 billion as Buffett sell. Ini atau Warren dah start menjual shares Apple. So there must be a reason lah. Operating profit falls. So this is what we call as a fundamental approach. So according to Warren Buffett kat sini, dia dah start menjual sebab apa? Profit fall. So dia tak suka company yang dah start profit dah start jatuh lah. So time for them to take money lah and go for another counter lah, another company to invest lah. So tak nak that company terpaksa provekan that dia dapat bersaing lah untuk producekan more more profit lah, more revenue, and bila more revenue means more dividend lah to the bigger shareholders dan sebagainya. KKR exploring investment in Thames Water Shaplands. Okay. So okay, tadi ni ada yang kes Anwar ni kalau PMX dia disuruhkan khazanah untuk audit lah for isu yang tengah panas sekarang. Okay. MSCC open. Okay, again this one the latest news. Okay. Okay. KWAP appoints QAP appoints Naizai. Okay, this one berita korporat. Okay. Alright, kita skip dulu. Okay, okay, we go for investing.com. Kita baca sekejap apakah berita-berita dunia yang tengah berlega dekat world stock market lah. So kalau korang nak refer, investing.com is so good. Aku baca banyak juga information dekat sini lah. Jom kita scroll down, kita klik terus dekat sini news stock market latest. Okay, jom. So what happened to our Dow Jones? Okay, US election also mostly news berkaitan mengenai US election lah. So which team akan win dan sebagainya. US election and tariff implication on transport stock. Okay, mungkin this one berkaitan. Kalau korang minat, korang boleh baca this kind of news lah. So okay, Wall Street close higher as Amazon gains. Okay, this related to this stock lah. Amazon. So Amazon ni macam Shopee lah. Kira kalau kita nak beli barang, kita beli dekat Amazon lah. Kira dia one stop center untuk kita shopping lah. Tapi dia ni bersifat worldwide lah. So Nvidia to replace Intel in Dow Jones. Okay, nampaknya Intel akan kena kick apa ni. Will replace. Okay lah, maksudnya dia dah suka lah dia punya ni. Macam dekat bursa juga, kita ada 30 company yang
mewakili bursa Malaysia. So which company yang tak perform, setiap tahun mereka akan gantikanlah dengan whichever company yang tengah perform tu lah. Sama case juga lah berlaku dekat US market ni. Intel ni bukan company kecil kan, company yang dah berpuluh-puluh tahun kan, kita everyday kita pakai komputer semua, we are talking about Intel, tapi one day dia digantikan oleh Nvidia. Maksudnya Nvidia tengah perform sekarang. So Nvidia dah start masuk ke dalam Dow Jones, DJIA. Alright. So kita scroll lagi. Another US oil refinery to vanish with Lyondell Houston plant closing. Okay. Okay. Oh, ini case dia tutup dia punya plant lah. Oh, so maksudnya mungkin ada business dia dah tengah structuring business lah. Adalah mereka punya business strategi tu. Okay lah guys. Yang lain nanti korang boleh baca sendiri lah. Okay, jom kita tengok sekejap lagi. Dalam aku nak tunjukkan orang news lah dekat kita punya stock market dah menggunakan ni website KLSE Screener lah. So aku biasa gunakan this website lah, very good lah. Dia ada semua benda dalam ni, kita boleh baca dan kita boleh jadikan kita punya investment journey tu lebih simplify lah. So jom kita tengok sekejap, tapi dah selalu mengenai dia punya news, apakah news-news yang menarik yang kita boleh relatekan dengan pasaran saham bursa Malaysia kita. Jom kita scroll down. Okay. New incentive in Progress City set to draw top talent and investor. So news-news yang related to Progress City ni, jom kita klik sekejap kita klik sekejap, kita tengok. Okay, ni kita boleh baca nanti lah. Kalau korang berminat, you boleh baca lah. So mungkin kita boleh tengok sentimen mengenai Progress City dan sebagainya. Sebab aku nampak sendiri government sekarang dia nak cuba dia punya boomkan in term of investing dekat Johor tu sendirilah. Sebab kita tahu kita punya Agong sekarang ni kan memang bermindset kan investor kan, investing kan. So there must be opportunity lah for us untuk melihat peluang-peluang yang ada sekarang. Banyak peluang, tinggal kita lagi nak grab the opportunity. Government to introduce stricter law to tackle cyberbully. So yang ni case cyberbully, kita skip dulu. Okay, kita scroll lagi. Okay, kita scroll lagi. Okay, audit. Look, WCE West Coast Expressway to East NSE congestion boost local economy. So yang ni highway terbaru lah. Dia punya short form WCE. Alright. For sure lah, bila ada jaringan jalan yang bagus, for sure akan mempermudahkan untuk orang berniaga, untuk orang bergerak dan sebagainya. So bila berlaku this kind of activity, for sure dia akan boostkan ekonomi lah. So accurate data needed to curb leakage in government subsidy. Okay. Okay, kita scroll lagi down. Okay. Cautious tone expected for ringgit versus US dollar trading next week. Okay, yang ni isu mengenai kaitan ringgit dan dollars. Okay lah guys, jom kita terus zoom masuk dalam kita punya pasaran saham bursa Malaysia. Okay, satu lagi tadi news aku lupa nak share dengan orang, CNBC ni. CNBC.com aku biasa juga baca. So dekat sini kita boleh nampak lah secara roughly, kalau korang tengok dekat dia punya dashboard ni kan, dia punya desktop, dia punya website ni, kita boleh klik dekat atas ni, you all tengoklah, summarize lah apa yang berlaku dalam pasaran saham seluruh dunia lah. Macam dekat sini Dow Jones, S&P, Nasdaq, you all boleh baca dekat sini lah. Dow Jones closely nearly 300 point higher to begin November as investor shake off weak job report. Okay, jom kita tengok European punya stock market. So menghijau. Asia pula, Asia masih bercampur-campur. Okay, Nikkei, Australia, okay, Shanghai, FX pula. Okay, this one currencies. How about gold?
Gold, okay, gold ada mengalami penurunan sedikit selepas melakukan all time high. So dekat sini yang tengah naik sekarang ni copper and platinum. Alright. Oil pula. So oil masih bercampur-campur sebab isu peperangan sekarang lah, geopolitical issue. Kalau korang berminat mungkin korang boleh study the related content to energy lah. So how about crypto? Crypto sekarang pun sama bercampur-campur juga. Tapi dia punya leaders which is Bitcoin tengah mengalami kenaikan lah. Okay, kita scroll lagi. Alright. Okay. Okay, yang ni tadi isu mengenai kita punya atuk Warren Buffett ni lah. Dah start menjual lah dia punya share dekat Apple lah. Okay. So far tak banyak sangat news dia memang banyak, tapi nanti korang boleh baca sendiri lah. So jom kita tengok mengenai pasaran saham bursa Malaysia kita. So this is our bursa for last Friday. So ada mengalami kenaikan sedikit. Kita punya bursa Malaysia ditutup pada mata 1603.98. Okey, dekat sini aku nak tunjukkan korang. Okey. 1603.98 ada penambahan 2.1%, 2.1 point. Okey. So 430 counter mengalami kenaikan, 543 mengalami profit taking, and 510 tidak berubah lah, unchanged lah. Okey, so dia punya volume yang didagangkan dalam 2.4 billion lah. Okey, dia punya shares yang didagangkan. Okey, so kita tengok sekejap kita punya heat map. So macam manakah closing hari Jumaat lepas. So closing ditutup campur-campur lah. Kalau kita nampak dekat sini, financial service tengah mengalami banyak counter mengalami profit taking, utilities pun sama, construction sama, teknologi sama juga. So health, telecommunication bercampur-campur, properties. So memang masih agak bercampur-campur lah. Nanti kita tengok lah mengenai performance for this kind of kita punya pasaran saham lah. Right. Okay, jom aku tunjukkan korang mengenai in term of charting lah for kita punya bursa Malaysia, kita punya indeks lah. For sure kita tak trade indeks lah. So dari indeks tu sendiri kita nampak kan dia mewakili 30 the best company dekat Malaysia yang listed kan. So bila indeks kita mengalami kenaikan, so nampak dekat situ dia punya majority of the company dalam 30 company yang mewakili Malaysia tadi mengalami kenaikan lah. So bila kira abang-abang besar mengalami kenaikan, so for sure dia akan diikuti dengan adik-adik yang ke belakang tu. So di situlah kita mencari peluang lah untuk kita cuba grab the opportunity lah. So takkan kita nak tengok saja kan. So macam dulu kan aku sendiri sebelum aku join ke dalam pasaran saham kan, aku macam benda ni aku buat apa aku nak kisah dan sebagainya kan. Tapi bila dipikirkan balik, kenapa kita tak cuba ambil sedikit lah peluang, kita boleh dapat profit 10% dan sebagainya. So sayangkan alang-alang kita tengok so aku dapat make money from this one, and for sure akan ada risiko dan sebagainya, tapi dengan adanya ilmu kita boleh protect kita punya capital. Macam ni kan tadi kan kita nampak bursa dah start cuba nak buat recovery kan, rebound, tapi isunya sekarang adakah this rebound is the pure rebound ataupun sekadar technical rebound. Ada possibility juga dia akan jatuh lagi hari Senin ni. So dia punya kemungkinan tu banyak lah. So this thing make investing very very best lah bagi aku sendiri lah. So everyone akan ada approach yang berbeza, pandangan berbeza. So tak ada yang betul, tak ada yang salah. At the end of the day, yang betulnya kalau portfolio kita hijau, then you are right. Tapi bila portfolio kita merah, what should we do? What is our action dan sebagainya. So inilah yang membezakan setiap orang dalam pelaburan lah. So begitulah cabaran dunia pelaburan. So in term of daily time frame, nampak ada berlaku rebound kat sini. Isunya volume sekarang masih agak perlahan sebab for sure macam aku beritahu tadi, everyone is fear. There are a lot of factors lah. Ramai juga yang mungkin yang tengah terciduk, yang tak nak buat cut loss, yang dah stuck dekat atas tu. So ramai yang merajuk tak nak buat cut loss.
So dia biar sajalah dia punya saham tu floating loss dan sebagainya. So this one is subject to kita punya skills dan sebagainya guys. So nampak dekat sini ada berlaku rebound, tapi isunya sekarang mampukah kita punya pasaran saham nak buat rebound for this Monday market lah. So apapun for this November market, kita doakan macam biasa, doakan yang terbaik lah untuk kita punya pasaran saham. So kita nak kita punya pasaran saham sentiasa naik, dan kita punya nampak di situ indikator kita punya ekonomi semakin berkembang maju lah. Okay guys, jom kita klik balik sini tadi. Okay, kita tengok top active counter lah. So nampak dekat sini kan bercampur-campur. So bila market agak volatile dan sebagainya, kita akan dapat dekat sini kan. So apa dia punya apa what we call this one, dia punya index ni. So benda ni kita tak trade sebab dia non syariah. So bila market volatile, this HSI ni, we call this one, dia akan start appear. Kalau market cantik, these things dia apa dia punya teori dia akan opposite dengan stock market lah. Bila market hancur, market crash dan sebagainya, this HSI akan keluar lah. And for Muslim kita tak boleh trade this one lah. This one is non syariah lah. So nampak lah, kalau kita nampak dekat platform kita, okay, this apa HSI dah start keluar, maksudnya market kita memang very volatile tu lah. So berhati-hati lah. So nampak dekat sini bercampur-campur lah. Kalau tengok counter-counter yang tengah top volume dekat sini, MyEG, Elridge, Binapuri, Johor Plantation, Public Bank. So bercampur-campur lah. So nampak menarik. So ada juga counter-counter construction, SP Setia ni, atau Globe pun ada, healthcare, okay, okay, Talam, okay, Lasita, YTL, so bercampur-campur lah. 99 Smart, ada juga dekat sini. Okay, jom kita scroll down lagi. Top turnover, so memang very bercampur-campur lah. Nampak masing-masing sektor cuba bersaing untuk perform lah. Ada juga yang berlaku profit taking dan sebagainya. Macam yang minggu lepas tengah viral kan, ada satu counter tu tengah mengalami gap down dan sebagainya. So berhati-hati lah guys. So apa ni yang Yuli, terserah aku Yuli, mana dia perform, nampak kan, dia flashing 2 hari flashing, tapi Jumaat lepas dia ada start melakukan technical rebound. Isunya adakah this technical rebound ni pure rebound ataupun sekadar dead cat bounce, adakah dia akan nak start mengalami nak sambung kejatuhan, wallahualam. Tapi ramai yang bersifat oportunis, mungkin ada yang dah start masuk dekat area sini. Tapi kalau this support dah pecah, so dia akan technical wise dia akan jatuh lagi lah guys. So berhati-hati lah. Nampak kan, this is the real things about stock market. Satu hari dia boleh jatuh, satu hari dia boleh naik dan sebagainya. Can you just imagine siapa yang membeli dekat sini kan, 2 hari saja you punya loss sekarang capital 44%. Inilah risiko yang kita panggil dalam pasar saham. So kita tengok lagi dia punya warrants. So warrant lagi lah kejam guys, sebab warrant ni harga murah. So setiap kejatuhan tu memang, kalau dia continue jatuh, memang pedih lah guys, pedih. Okay, tengok kan siapa yang membeli hari tu last week. So dia punya kejatuhan tu 5-8%. Gila lah memang. This is the crazy thing about stock market lah guys. So hati-hati siapa yang memegang saham for this counter. And again, this one is not a buy, sell or hold call. So always kita jagalah bila market berada dalam keadaan mencabar dan sebagainya, kita perlu always make sure kita punya trading approach, kita punya trading plan dan sebagainya, kita patuhilah bila masa patut cut dan sebagainya. So it will make our investment journey lebih teratur lah. So bila patut cut, kita cut lah kita punya position dan sebagainya. Okay guys, jom kita tengok sektor performance. Okay, kita tengok sektor performance sekejap. Kita scroll down dekat KDSE screener. Okay, kita start daripada consumer product. Jom, consumer product nampak ada start rebound hari Jumaat lepas
berlaku profit taking yang agak kuat. As for now masih agak heavy downtrend. So kita tarik trend line kat sini. So far di sektor masih downtrend. Ada tanda-tanda nak buat reversal. Jom kita lukis sikit. This support area di sini. Isunya kalau Isnin ni dia berjaya rebound dia punya indeks ni, so ada potensi dia akan cuba memecahkan this downtrend line. Isunya adakah dia mampu buat begitu? Wallah malam, kita tunggu dan lihatlah. Mungkin kita boleh start cari counter related to this sektor kan, yang tengah dekat bottom tu. Tak apa, nanti kita tengok sekejap lah counter yang quote ada nampak ada bunga-bunga nak lakukan rebound dan sebagainya guys. Okey, jom. Okey, kita tengok lagi teknologi plantation. How about teknologi? So di sektor menjadi kesukaan orang ramai lah, sebab kita tahu sektor teknologi is very evergreen. So teknologi pun sama juga, masih berada dalam sideways. Jom kita conteng sikit. So masih berada dalam sideways. So dia masih ranging area sini. So mungkin ramai nak ambil pendekatan tunggu dan lihat, and mungkin siapa yang opportunis dia nak dah start masuk. Maksudnya most of the counter related to teknologi sekarang masih berada dalam keadaan sideways lah. So bila ada volume yang kuat nanti dia akan pecah this one and dia akan lakukan U-turn lah. So bila pecah resistance, this sektor chances untuk pergi ke atas lebih tinggi lah, dengan syarat sentimen pasaran bagus, volume dan sebagainya. Okay. Okay, plantation pula. Kita tengok setiap plantation. Okay, plantation cantik. Plantation hari Jumaat lepas mengalami kenaikan. Berjaya dia pecah dia punya resistance yang dia buat hari tu. Okay, tak apa, nanti kita tengok sekejap counter yang related to plantation. Alright. Nampak menarik. How about weekly chart? Nice, menarik juga. Dia ada tanda dia nak pecah dia punya weekly chart. Menarik. Okay, tak apa, nanti kita tengok plantation. Okay. Healthcare. Jom kita tengok sekejap healthcare guys. Apa cerita ni counter yang related to Glove and the gang. So Jumaat lepas dia dah cuba buat technical rebound. Okay, how about weekly chart? Weekly chart masih downtrend juga. So isunya sekarang adakah this Monday dia nak berjaya membuat rebound dan sebagainya. So sama-sama kita tunggu dan lihat lah. Okay, next sektor kita tengok utilities. Okay, lepas 1 minggu dia downtrend guys. Nampak kan red candle ni, bearish candle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 hari dia buat flashing, and suddenly Jumaat lepas dia ada melakukan satu technical rebound. Adakah this one? So ada reversal candlestick. So dalam bahasa technical maybe a potential untuk rebound. Isunya adakah ada potensi? Tak apa, nanti kita tengok sekejap. So dua sektor yang menarik bagi aku tadi lah, plantation, utilities. Okay, kita tengok lagi apa lagi sektor yang menarik. Kalau kita boleh tengok peluang kan, betul tak kan, tengok saja kan kalau ada setting cantik. So kita tengok industrial dengan finance kita skip lah, sebab finance ni tak banyak yang syariah compliance. Just takaful, MBSB saja kan, dengan bank Islam sajalah. So yang industrial product. Industrial product masih melakukan downtrend, so kita skip dulu. Telecommunication. Pun sama juga, tapi as for now nampak masih downtrend juga, tapi ada tanda-tanda nak buat comeback in term of pecahkan downtrend line ni. Reversal pun dah start ada, tapi isu yang sekarang adakah is it a real reversal? So yang ni yang menjadi persoalan, menarik lah.
Okey, telecommunication. Okay, kita boleh nanti kita ambil sikit counter lah related to telecommunication. So kita ambil dua lagi construction properties. Construction. Dia nak cuba pecahkan this resistance tapi gagal lah. So Jumaat lepas berlaku profit taking lah. So isunya sekarang adakah dia mampu tahan atas ni ataupun kalau pecah ni dengan volume yang banyak untuk profit taking, so kena hati-hati siapa yang berada dalam di sektor lah. Nanti kita ambil few contoh counter. So properties energy, okay, properties pun mengalami rebound juga. Isunya adakah dia akan rebound, so menarik juga kat sini. Properties, okay, energy, yang ni geng-geng siapa geng-geng minyak, boleh tengok. Okay. Geng-geng minyak, sekarang isu peperangan dan sebagainya. So bila peperangan biasanya last time saham-saham related to gold and oil akan fly lah. So, tapi nampak dekat sini kan energy sector masih nampak kuat downtrend lah guys, downtrend. Okay, apa lagi sektor tadi, transportation, so the last one lah. Kita tengok transportation lah dekat sini. Transportation and logistic. Masih agak sideways, ada melakukan rebound. Isunya adakah dia berjaya melakukan rebound yang sebenar? So sama-sama kita tengok nantilah. Okay, jom kita masuk dulu lah. Kita ambil sikit counter yang nampak menarik lah. So jom aku klik sekejap transportation logistic. So kita klik component stocks. So kita ambil counter yang tak terlampau mahal. Okey, counter yang kita biasa dengar sebagai contoh. Okey, kita tengok ceiling. Okay, again guys, this one not buy call, sell call dan sebagainya. So kita tengok sepintas lalu lah counter yang related. Okay, ceiling nampak ada reversal tapi harga agak murah lah, agak penny. Yang ni aku tengah monitor sekarang juga lah. AGX, dua counter yang aku dapat menarik. 1, 2, 3 AGX Swift dengan KGW. Okay. AGX. Okay, dia dah start cuba melakukan kenaikan daripada sideways itu. Okay, AGX, Swift how large? Swift masih sideways, masih berada dekat bottom. Okay, nampak menarik. Kalau siapa yang suka makan kat bottom, mungkin you all boleh start consider lah. Tapi mungkin siapa yang jenis suka breakout dan sebagainya, mungkin belum lah. In term of trend line pun sama juga, volume masih tak mantap. Tapi support dan nampak ada buat area di sini. Mungkin ada yang lebih suka menunggu bila dia pecah breakout downtrend line ni, mungkin mereka akan masuk dan sebagainya. One more counter tadi, KGX dah tadi, Swift dah, KGW, okay, MISC. Okay, MISC ni agak kayangan harga 7 lebih, nampak kan masih downtrend, tapi for me the fundamental, bila company mahal ni biasa fundamental is very nice lah, most of them lah. Kalau tak mahal, kalau tak kenapa dia punya harga tu mahal, betul tak? So most of investor akan mencari this kind of counter lah. Tapi so far in term of trending masih downtrend lah. So Ancom Logistic, Logistic pun sama juga masih berada dekat bottom. Okay, jom kita tengok sektor lain tadi. Okay, tengok sekejap energy lah. Kita ambil 3 counter lah. So my favorite untuk energy, biasa saya akan tengok this counter lah. So Dayang.
Okay, kita tengok Dayang. So Dayang nampak masih downtrend kan. So weekly chart masih downtrend. So untuk siapa yang suka saham-saham yang related to minyak, sopa minyak, okay, masih downtrend lah untuk discounter. How about Uzma? Uzma nampak ada reversal juga hari Jumaat lepas. Menarik juga weekly chart. Oh, memang strong downtrend. So siapa yang suka makan menggunakan reversal, mungkin you boleh tengok. So Wasco nama dulu dia Wasiom. Okay, so masih downtrend lah, masih sideways. How about Heng Yuan? Heng Yuan is a share. Oh, Heng Yuan nampak ada reversal kat sini. How about PetDeck, Petronas Dagangan. Okey, masih sideways, harga RM17. Okey, apa lagi counter yang related tu? Okey, kita ambil Hibiscus Delium. Dua lagi, Hibiscus. Okey, ada cuba nak melakukan reversal. Harga RM2. Okey. Petra Energy. Petra Energy. Okey, pun sama juga masih berada dekat bottom. Ada cubaan nak membuat breakout tapi gagal. Nampak ada jarum dekat sini. Okey, satu lagi counter kita nak tengok tadi Dilum. Dilum tadi kan belum. Dilum, Dilum. Oh, nampak dah melakukan reversal dekat sini. Okey. Nampak menarik juga Dilum. Harga RM1 lebih. Okey. Kita tengok sektor lain lagi. Kita ambil dua properties, dua construction. Jom kita tengok. So kita ambil tu property sector. Jom kita tengok sekejap Tanko ni. Tanko Tanko. Nampak menarik. Oh, ada reversal lepas dia flashing 2 hari. Okey. Masih agak tinggi lah for this counter. So aku punya setup tak seberapa suka lah. Okay, mungkin ada yang berminat, mungkin korang boleh tengok-tengok. Okay, buat Masing SP Setia, MAH Masing Group. Okay. Oh, ada reversal juga tapi masih nampak belum ada tanda nak breakout. Okay. Mungkin ramai investor tengah mengambil pendekatan tunggu dan lihat dululah. Nak tak nak, kita tunggu kalau siapa yang suka membeli breakout, dia nak tak nak, kita terpaksa tunggu dia akan pecah sini, baru kita masuk lah. So, this one masih downtrend lah. So, SP Setia Berhad. Okey, nampak masih sideways juga. But FRCB. FRCB nampak ada tanda reversal dekat area sini. Ada berlaku sikit doji dekat sini. Nampak menarik. How about weekly chart? Oh, hampir masih bearish lah. Okey, property settle. Aku dah sepintas lalu saja guys. Right, kita tengok lagi construction. So construction, jom kita tengok. So construction banyak konten-konten yang menarik. Jom kita ambil 2-3 lah. So kita ambil dia punya Taiko, antara one of the biggest one, Gamuda. Kita tengok abang-abang long. Gamuda. For information, banyaklah news lately. Dia menang projek dan sebagainya. So harga Gamuda area sekarang dia punya pricing RM8 lebih. So weekly chart, dia dah cuba memecahkan all time high guys. Monthly chart, yes, all time high. Can you just imagine dari RM3 dia fly pergi RM8. So dia dah berjaya lah. So weekly chart,
So hari tu dia dah berjaya memecahkan area di sini lah. Kita scroll down lagi, nampak kan dia kenaikan. Mantap dari Januari kan, Januari guys. Okay, Januari kita ambil area sini lah. As for now 84%, dahsyat. Can you just imagine for this, memang tapi company ni fundamental memang very powerful lah, dia menang projek banyak lah. So jom kita tengok lagi Ecobase. Kita scroll down. Ecobase Berhad. Masih dekat bottom. Okay, nampak ada multiple doji kat sini. WCT Holdings. Nampak, masih sideways. Okay, kita tengok lagi. Okay. Gadang. Okay. Gadang dengan okay, kita tengok lagi sini. Okay, tengok gadang tu. Gadang sama bottom juga. Abad Naim Holdings. Naim nampak cantik. Ada reversal. Ada Cahaya Mata. So this company is Sarawakian company lah. So dia related to construction jugalah. Nampak masih sideways. How about Ibraco? Nampak masih sideways juga. How about Zikon? Zikon tak berapa cantik in term of charting. Okay, kita skip. Jom kita jump lagi another sector. Kita ambil industrial product lah. Industrial product nampak menarik juga sini. Banyak dia punya company kan, macam company steel ke, yang related tu industrial lah. Okay, kita tengok sekejap Bahbase. Lang tengok sini Bahbase. So this counter is related to gold. So memandangkan gold tengah hit all time high sekarang, berlaku profit taking. Pas hari tu dia berjaya ride lah dia punya trend ni. Aku hari tu pun berjaya ambil area resi, tapi aku dah start lock profit lah. Lock profit more than 10% lah. Lepas tu dia terus fly lagi lah. Sebab apa? Counter-counter yang related to gold naik, berlaku ketidaktentuan dalam pasaran saham dekat world stock market. So everyone akan pergi ke counter yang related to gold lah. Sebab kita tahu gold ni bersifat safe haven kan. Alright. How about another related gold counter? So kita tengok je. Tome masih tak banyak bergerak. How about Pokong? Masih sideways. How about Nice? One more company yang related to gold. Nice Capital Emas. Nampak kan? Bila berlaku ketidaktentuan dalam pasaran saham dan ekonomi dunia, counter-counter yang related to emas, dia akan mengalami tempias lah. Tapi tak semua counter yang akan fly dalam sektor emas. So kita kena bijak memilih lah. So whichever counter yang bagus, kita boleh start masuk dalam kita punya watch list. Okay, tadi jom aku tengok sekejap counter related to steel. Kita tengok sekejap dia punya related counter lah. Aku ambil secara random. Yaptech. Nampak masih bottom. Okay, Lion Industry. Pun sama bottom juga. Emas Steel. Maksudnya counter-counter yang related to steel masih berada dekat bottom lah. So siapa geng-geng suka geng-geng besi ni, mungkin you boleh start monitor lah, masukkan dalam watchlist lah. Mungkin bila dah berlaku ada volume masuk, nanti mungkin kita boleh tengok lah. Okay, kita ambil dua lagi counter. Kita ambil industrial product. Kita ambil kita tengok Superloan. To
This one super mag, gold glove counter. Okey, alang-alang kita tengok buka glove counter, kita tengok terus lah. Glove related lah. So, saya beritahu glove, harta lega. Oh, dia dah cuba buat back assistant. Okey, convert. Oh, masih sideway. Okey. Okey guys, jom kita tengok sekejap sektor lain lagi. Okey, ada lagi CY Park tadi yang aku nak share tadi, CY Park. Almost miss. CY Park resources. Oh, tengok seperti CY Park ni, kalau itu penting lah kalau kita nampak related counter, kita terus masukkan dalam kita punya watchlist lah guys. Macam yang ni kan. Okey. Kita tarik dia punya trend line, nampak this one kan. Dia berada dalam keadaan downtrend. Kita boleh bukit dia punya terminal dekat sini lah. So dia punya terminal masih downtrend. So tapi what happen bila berlaku perubahan trend kan, kita lukis lagi mana dia punya support dan sebagainya. So this is the support. So nampak kan bila ada volume masuk sini, boom, cantik lah. Tu yang penting, kita masukkan something kita punya counter yang kita dah study tadi dalam watchlist. Kalau kita ada kemahiran macam ni, kali ni just imagine kan, kita dapat detect area-area sini kan. So let's say sini lah, kita ambil dekat sini. Okey, macam sebagai contoh sini kita ambil resistance ni kan. So kalau kita berjaya raja trend, just imagine 19% guys. Baru beberapa minggu ni dah 19%. So this is the beauty thing about stock market lah. Of course lah, dia ada risiko, tapi for those siapa yang monitor closely, mereka akan win lah in term of dapat this kind of reward lah. So dia punya risk pun agak kurang. Sebab apa? Bila kita ada buat trading plan, so bila you masuk area sini, bila pecah, you akan cabut awal lah. So that is the beauty thing about stock market lah. Okay, jom. Next sector yang aku nak share tadi is okay. Oh, tadi plantation. Plantation, jom kita tengok TH Plant. Kita nampak sektor nampak menarik tadi. Nampak kan? Tadi jap kita tengok balik. Kita recall balik. Plantation. Kan nampak ada candle hijau tu kan, candle bullish kan. Okey, jom kita zoom. Kita tengok counter yang related tu related to plantation. So plantation lah, kita tahu nama-nama besar macam Bau State Plantation, KLK ni, yang ni kontra-kontra kayangan. Okey, yang ramai pelabur rutin tak nak belilah. So kita tengok kontra-kontra yang kita biasa dengar, mungkin kita boleh tengok dia punya setup lah. So TH Plan nampak kat sini kan, dia dah berjaya. Itu aku ada monitor juga TH Plan ni, tapi macam biasa guys, sebab kita banyak lagi counter kita dah masuk, so kita tak sempat masuk lah. Nampak dia dah berjaya pecah downtrend line ni kan. So nampak hari tu Jumaat lepas dia dah cuba nak pecahkan resistance, tapi masih belum berjaya lah. So kalau nak tak nak, this Monday kalau dia nak meneruskan uptrend, dia mesti volume overtake here lah. So how about Arsawit? Okey, nampak. Tengok kan dekat sini ada cuba untuk memecahkan resistance tapi belum berjaya. Okey, Taan. So Taan ni company dekat Sarawak, Taan Holdings. Kan dia nak cuba pecahkan resistance, berjaya, tapi berlaku jugalah prospect out kat sini. So isunya sekarang, mampukah momentum dia meneruskan kenaikan lah. So this is the big issue sekarang lah. So kita ambil dua lagi lah counter. Kita tengok sekejap SOP, Sarawak Oil Plantation. Nampak kan, ada dah nak lakukan breakout kat sini kan. Nampak menarik. So volume so far tak berapa power sangat. So harga pun agak mahal, RM3 lebih. So pelabur runcit tak berapa suka. Ramai yang tak berapa suka sangat lah for mahal kan. Kita ambil lagi TH Plan tadi dah. Okey,
Oh, Jaya Tiasa, J Tiasa, J Tiasa Holdings. Nampak kan ada cuba untuk memecahkan breakout resistance tapi gagal lah. Sebab apa? Ada jarum ni kan, false breakout. So dia masuk balik ke dalam tunnel dia. So satu lagi tadi last but not least FGB lah. Ini kita tak boleh removekan lah dari in term of kalau bercakap mengenai plantation. So far FGB masih sideways. Weekly chart nampak masih downtrend lah. So belum ada tanda-tanda nak lakukan breakout dan sebagainya. Okey, settle. Okey, kita ambil satu lagi lah. Okey, counter kegemaran ramai lah teknologi lah. Teknologi. Sekejap, kita tengok balik apa cerita teknologi punya indeks. Teknologi masih dekat bottom. Okey, jom kita tengok sekejap. Kita ambil 3 counter. Okey, kita ambil counter yang tak terlampau mahal. Okey, kita ambil contoh Vitrox. Vitrox ni antara Taiko jugalah. Abang-abang long lah, leaders dalam bidang teknologi lah. Nampak kan Vitrox masih dekat bottom. Buat Penta. Okey, dah start berlaku reversal hari tu. Menarik Penta ni. HT padu dah naik tinggi. Kita tengok HT padu sekejap. Heat padu. Okey. Sipos. Ada reversal. Gretek. This one is the biggest. Company besar lah. Gretek. Okey, nampak. Dah start reversal. Nice lah. Siapa yang beli dari sini. UWC. Pun cantik juga. Menarik juga UWC ni. Tapi dia dah cuba melakukan breakout. Tapi gagal lah. Okey, kita ambil view lagi counter. Okey. Kita scroll down. Yang aku dapat menarik juga hari tu bagi aku in term of charting, aku nampak lah Emulus. Emulus. Emulus masih pada dekat bottom. Franken lupa pula Franken ni antara counter favorite lah. Ramai yang suka discounter. Franken nampak masih sideways. Anak Franken WB masih sideways. JF Tech masih bottom kan. JF Tech ni pernah viral dulu lah. So sekarang ni kan just maybe banyak sekarang counter yang tengah discount. Tunggu masa body masuk dan sebagainya. So siapa yang faham lah dengan this kind of term lah. Okay lah guys, sekian saja perkongsian aku untuk kali ni. Banyak lagi lah, actually banyak counter yang cantik lah. So masa ni bagi aku the best time for us untuk study lah. Banyak counter yang tengah buat bottom kan. Isu sekarang duit kita, capital kita tu saja lah kan. Cukup ke tak nak masuk dalam, takkan kita masuk semua kan, betul tak? Kita mesti very selektif lah, pilihlah counter yang kita nampak ada potensi, nampak ada bunga-bunga nak rebound tu, yang fundamental tu cantik. So kita boleh raja trend kan. So masa ni semua orang takut. So for me this is the best time when everyone is fear. Kita perlu grit, kita perlu bijak. Itu saja kan. So bila nanti market dah kembali rebound, recover, berita cantik-cantik mengenai ekonomi, so masa tu lah kita dah start senyum, dah start boleh collect our profit. Okay guys, sekian saja perkongsian aku untuk kali ni. So I hope you can learn something from my sharing lah. Okay, again this one is not a buy call, hold call, sell call dan sebagainya. So mana yang baik kita ambil lah. Okay, sehingga kita berjumpa lagi dalam next sharing. Okay, good night and happy investing guys. Bye bye. Assalamualaikum.